It was a very nice game, a bit hard and tough in the first half, but in the second one, Brazil showed his football. It was a very pleasant game, very nice. I think the team played very well. The first half was a little rough. I think the guys were nervous, but in the second half we played very well. Total dominance over the Serbians. Good game. It's Brazil and one victory in Copa de Qatar. Flamengo, campeão, Libertadores. Ipak vidi se razlika, mentalitet i spremanje za jedan turnir na ovakav način. Šta da ti kažem, momci su sjajni preko godine, sjajni su za reprezentaciju, ali na najglavnije utakmice nekako ne možemo da spojimo ono što treba. I zbog toga je taj rezultat danas. Nadamo se da sljedeće utakmice biće drugačije i mislim, nije kraj turnira, samo prva utakmica, tako da to je to. Jako loša utakmica, jako smo loše igrali. Brazilci su zasluženo pobedili, mogli su da daju još 2-3 gola. Sve u svemu loše, nadamo se će biti bolje protiv švajcarskih kamera. Brasil! Vamos, vai dar, vai dar! Brasil! Wave your flag! Wave your flag! Let's go, Brasil! Brasil!